नमस्कार, आप देख रहे हैं प्लस इंडिया लाइव न्यूज। नवसारी जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां मिंढोला नदी के उफान में 3 हलपति मजदूर फंस गए। दरअसल आसना गांव में ये तीनों हलपति किसी काम से गांव की सीमा में गए थे। तभी अचानक बारिश तेज हो गई और नदी का जल स्तर देखते ही देखते बढ़ने लगा। तेज बहाव के बीच ये तीनों मजदूर बीच में ही फंस गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत ही प्रशासन और एनडीआरएफ टीम को सूचना दी। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने नाव और सुरक्षा उपकरणों की मदद से बचाव अभियान शुरू किया। हालांकि तेज बारिश और नदी की तेज धार के चलते ऑपरेशन बेहद कठिन हो गया, लेकिन घंटों की मशक्कत के बाद सभी तीनों मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बाहर निकालते ही सभी को प्राथमिक उपचार दिया गया और अब उनकी हालत पूरी तरह से सुरक्षित बताई जा रही है। ये हादसा एक बार फिर हमें याद दिलाता है कि बरसात के मौसम में नदी नालों के पास जाने से बचना चाहिए, क्योंकि अचानक पानी का बहाव जानलेवा साबित हो सकता है। तो फिलहाल राहत की बात यह है कि तीनों मजदूर सकुशल हैं। मारू नाम अजहर रियाजुद्दीन कापड़िया है। हूँ आसना गामनो રહેવાસી છું। आज सवारे 10 वागे अमरा गामना सरपंच श्री फुजेलभाई मोहम्मदभाई पटेल ने एवी जानकारी मળી કે આસણા ગામના હળપતિવાસમાં રહેતા 3 ઈસમ જે ગઈકાલે બપોરે કઈ કામ અર્થે સીમાડામાં ગયા હતા આસણા ગામના સીમાડે, તે હજુ સુધી ઘરે આવ્યા નથી ને એમની શોધખોળ કરી હતી ના ઘરવાળાએ। એટલે ફુજેલભાઈએ એમની સૂઝબૂઝ વાપરી આસણા ગામના એક યુવા નરસદભાઈ ભાવજી જે એના પાસે ડ્રોન છે, એના ડ્રોનથી એમને આસણા ગામના સીમાડામાં એમને શોધ્યા અને ત્યારબાદ પોલીસની ટીમ જે છે મોરડીના પીઆઈ સાહેબને આપણે જલાલપોર તાલુકાના મામલતદાર ઈસરાની સાહેબ, ટીડીઓ સાહેબ ને જાણ કરી અને આ બાબતે માહિતગાર કર્યા અને એમણે તમામે અમને સહકાર આપ્યો અને સહકાર આપીને એમણે રેસ્ક્યુ ટીમ મોકલી। રેસ્ક્યુ ટીમ લગભગ 2:15 થી 2:30 વાગ્યાના આસપાસ અમારા ગામમાં પહોંચી ગઈ અને લગભગ 30 મિનિટના અંદરમાં એ જે ફસાઈ ગયેલા હતા 3 ઈસમ આસણા ગામના તેને બચાવીને પરત લઈ આવેલા છે। એ 3 ઈસમ સુરક્ષિત છે અને સ્વસ્થ છે। એટલે અમે આસણા ગામ વતી આ તમામ ટીમ મામલતદાર સાહેબ, ટીડીઓ સાહેબ અને પીઆઈ સાહેબની જે ટીમ જેણે અમને આમાં સહકાર આપ્યો છે તથા આસણા ગામના જે કંઈ બી નવયુવાનો જેણે અમને આ સહકાર આપ્યો છે તમામનો અમે આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ। नवसारी से संवाददाता इरफान सैयद की रिपोर्ट। आप बने रहिए प्लस इंडिया लाइव के साथ। जल्द ही लौटेंगे अगली खबर के साथ। अपडेट के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, जहां हर खबर सिर्फ खबर नहीं, हकीकत की दस्तक होती है।